Western Sun, Hurley, East Croydon, Clapham Junction, and London Victoria. Victoria, our final destination. Thank you for travelling with Southern. Please remember to take all your belongings with you when you leave the train. Earl's Court because lalapang kami ng Ebeluge, in other words, Jollibee Departure Lounge. So, dito ang mga mga announcement board sa mga schedule, diba? Here, look, that is Queen Victoria. Victoria, from the Victorian era. Okay, please keep your distance. Okay. And that is the announcement board for the departure. Confident tayo magpa-zoom kay naka-mask man. Dito tari. District line man tabayot. Pwede naman good kahapon mo ka sa Uber. So, we will take English. Pwede na lang. Pwede na lang ito madagpa. We're here to underground. Dapat doon sila. Because wala kami Uber for coming after the so we're taking the district line. If it's green and yellow, it's district circle line. Diba informative ni siya nga vlog. So we're going straight because gutom. Na-imagine na naku ang chicken joy. Og ang Jolly Spaghetti. Og burger steak. Sani? Pie. Naali ay? Oh. Wala may peach mango pie. Basta pie. Diba? Pie is what? 2.14. Right now. Westbound. Sige, i-vlog siya. Man na, ako na. Westbound. Oh, diba? West. Ala, sundog-sundog. Tara, Earl's Court. Okay. Mamonetize na yun. Excited. Na i-bash na yun. Nandito tayo ang sun. Thank you, Lord, for a nice weather. Di ba na wala bang Lebowitz naman? I can see Jollibee. Hey girl, hey! So, naglakaw na sa Kazoom. Naglakaw namin pa doon sa Jollibee. Sa Jollibee. Okay. Look at us. Mutog na. It's 11 o'clock. 11 na? Yeah. May KFC. May makado. Pero ang among toyo na dito sa tumay. Hadlo ka maligsan ang ka ng mag-vlog. Ano? Pwede mo ka makabantay sa mga vlog. Opening hours 10 to 9. Okay. Sakto. Di pa man pwede mo kaon sa sud, no? Dili sa sud ba? Di pa pwede. Ay, wala ko sila. Ha? Pwede? Ay, staff na. Staff man ata. Shit, mura kong napanik kung sa may order. Ipakita mo
bag sa Jollibee. Makita? Wala tag? Anyway, bye Jollibee. Bye Jollibee. Kung asa ng mga makanan. Delete. So, hold on. Wala may sibaw asa may padong mga unso. Mangita na lang yung card. Okay, mga una may. The Jolly Spaghetti. The Red Tea Hawk. In all its glory. Oh, God. Make your hand off. It's delicious. Juice delicious. Maklaro ako. Hindi makita ang manok. Ano? Ay, cookies ang sa asa yung mga nagay. Abi na kukuan. Hindi ko mahita. And then, no, lang kayo ang pan. Gusto. Tignan ko mapalit sa pan. It smells so good. Asa naman tayo? Asa naman? Uy! Asa na ta? Asa na ta? Dako kayo sa problema. Greenwich car. Thank you.